शुभ सकाळ पिलामाने। अच्छा पिलामाने, मो पाखरे किछि प्रश्न अछि। प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवाकू चेष्टा करिब। एई निकट अतीत आम देशर केउ राज्य रे विधानसभा पई निर्वाचन होइतिला? हाँ, बिहार राज्य रे। अच्छा पिलामाने, एई निर्वाचन रे सरकार गढ़िबा पई केउ माने भाग नियंती? राजनैतिक दल। बहुत सुंदर उत्तर। ठीक अच्छी पिलामाने, आजिर ए पाठ्यदान कालांश रे आमे भारत रे राजनैतिक दल और चापदायी गोष्ठी विषय आलोचना करिबा। राजनैतिक दल गुड़िक गणतांत्रिक व्यवस्थार अविच्छेद्य अंग। राजनैतिक दल बिना गणतांत्रिक सरकार गठित हो पारे नहीं। जनसाधारण राजनैतिक मतामतर परिप्रकाश पाई राजनैतिक दल गुड़िक ही प्रकृष्ट माध्यम। राजनैतिक दलर वैशिष्ट्य है केतेक व्यक्ति संगठित हो दल गठन करती, सेमाने केतेक निर्दिष्ट नीति उपरे सहमति प्रकाश करती, सेमाने जातीय स्वार्थ साधन ब्रती होइथांती। निर्वाचन माध्यम रे सेमाने क्षमता हासिल करिबा एवं क्षमता जाहिर करिबा पई उद्यम करती। प्रति राजनीतिक दलर संगठन नियमावली पताका और संकेत आदि रही। भारतर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल गुड़ी को स्वीकृति प्रदान करती एवं आवश्यक स्थले स्वीकृति प्रत्याहार करती। राजनीतिक दलर कार्यावली संबंध में जानिबा। पिलामाने देशर सामाजिक अर्थनैतिक और राजनीतिक समस्या गुड़ी को जनसाधारण सम्मुख में उपस्थापन करी जनमत और राजनैतिक सचेतनता सृष्टि करने और राजनीतिक प्रक्रिया रे सक्रिय अंशग्रहण दिगरे लोकमानंकु उत्साहित करने राजनीतिक दल मानकर मुख्य कार्य। द्वितीय रे राजनैतिक दल गुड़िक लोक मानकर न्याय्य दाबी गुड़ी को एकत्रित करी सठिक भाव में उपयुक्त समय सरकार पाखे उपस्थापन करती। राजनैतिक दल गुड़िक जनसाधारण मध्यरु सेमानंकर सभ्य चयन करती और सभ्य मानक दलर नीति और आदर्श संपर्क में प्रशिक्षण देवा सहित आगामी पीढ़ीर राजनेता सृष्टि करिबारे साहाय्य करती। चतुर्थरे राजनीतिक दल गुड़िक क्षमता हासिल पर निर्वाचन लड़ती। सेमाने निर्वाचन समय सभा समिति और प्रचार पत्र माध्यम रे जनसाधारण सम्मुख में विभिन्न राजनीतिक विकल्प उपस्थापन करती। निर्वाचन में राजनीतिक दल गुड़िक बहुमत हासिल कले सरकार गठन करती और देश शासन करती। संख्यागरिष्ठता हासिल कर न पारिले विरोधी दल भाव में सरकार दोष त्रुटि दर्शाई सरकार को समालोचना तथा नियंत्रण मध्य करथांती। राजनीतिक दल गुड़िक सभ्य माने बन्या बात्या मरुड़ी इत्यादि प्राकृतिक विपर्य समय प्रपीड़ित मानक साहाय्य जोगाई थांती। एबे दलिया व्यवस्था संबंध में जानिबा। साधारणतः तीन प्रकार दलिया व्यवस्था देखा जाए। गोटे है एक दलिया व्यवस्था, तापरे द्विदलीय व्यवस्था एवं बहुदलीय व्यवस्था। जो देश में केवल गोटे मात्र राजनीतिक दल थाए ताकू एक दलीय व्यवस्था कहा जाए, यथा चीन एवं रूसिया। जो देश मानक दुईटी प्रमुख दल थांती ताकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाए, यथा इंग्लैंड एवं अमेरिका। एवं जो देश में दुई रु अधिक राजनीतिक दल देखा जाती ताकू बहुदलीय व्यवस्था कहा जाए। यार उदाहरण है आम देश भारत एवं फ्रांस देश में यहपरी व्यवस्था अच्छी। भारत में अनेक गुड़िए राजनीतिक दल अच्छा, यथा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दल, समाजवादी दल, राष्ट्रीय जनता दल, अन्ना डीएमके, अकाली दल, शिवसेना इत्यादि दल। जातीय दल एवं आंचलिक दल विषय में जानिबा। आम देशर राजनीतिक दल गुड़ी को साधारणतः दुई भाग में विभक्त करा जाइछि।
ଯଥା ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦଳକୁ ମିଳିଥିବା ଭୋଟର ଅନୁପାତ ଓ ଆସନର ସଂଖ୍ୟା ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଶଦ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଇଁ ନିୟମ ହେଲା, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ରାଜ୍ୟର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମୁଦାୟ ସିଦ୍ଧମତର ଅନ୍ୟୁନ 6% ଭୋଟ ପାଇଥିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଅନ୍ୟୁନ 2ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବ, ତାହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥାଏ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭାର ସର୍ବମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟୁନ 3% କିମ୍ବା ଅନ୍ୟୁନ 3 ଗୋଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥାଏ। ବିଜେଡି, ଡିଏମକେ, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଏବେ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବା ଯେକୌଣସି 4 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ସିଦ୍ଧମତର 6% ଭୋଟ ପାଇଥିବ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ଅନ୍ୟୁନ 4 ଗୋଟି ଆସନ ଲାଭ କରିଥିବ, ତାହା ଏକ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥାଏ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟୁନ 2% ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲୋକସଭାକୁ ଅନ୍ୟୁନ 3 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବେ, ସେହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଭାଜପା ଇତ୍ୟାଦି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଟନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମସ୍ୟା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସ୍ତୁତଃ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର। ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଟନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଜେଡି, ଡିଏମକେ, ଏଆଇଡିଏମକେ, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଭାରତରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଇତିହାସ ଖାତାରେ ଟିପି ନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।